ناظرین دوبارہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جعفریہ الائنس کے سربراہ جناب علامہ عباس کمیلی صاحب سے، اور آپ نے بھی وہ گفتگو سنی. تو ہم چلیں گے کاظم بھائی کی طرف کہ جو ہماری گفتگو ابھی ہوئی علامہ صاحب سے، تو انہوں نے اس میں ایک چیز کا جو انکشاف کیا. انہوں نے یہ کہا کہ باقاعدہ جھنڈے جو ہے وہ داعش کے لہرا رہے ہیں پاکستان میں، کراچی میں خصوصاً، اور سیکورٹی ایجنسیز کا جو طرز عمل ہے، یعنی ایک طرف اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو سیکورٹی ایجنسیز کا دنیا بھر میں یہ کام رہا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں، ڈھونڈیں، ان کو ختم کریں اور اپنے شہریوں کو تحفظ دیں. مگر یہاں پر اس کا الٹا کام یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں انہی کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں، بلکہ ان کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں، ان کو نامعلوم مسنگ پرسنس پہ بھی ڈال دیتے ہیں. مطلب یہ تو باقاعدہ ریاستی دہشت گردی کی شکل اختیار کر گیا ہے نا. جناب بالکل وجہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے. اس قسم کی جو حکومتی اعلی کار ہوتے ہیں یا ریاست کو جب اس قسم کے کام چلا رہے ہوتے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کا کام صرف اور صرف اپنے دور حکومت کو طول دینا ہوتا ہے اور فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پہ حکومت کرنا ہوتا ہے، ان کا یہی طریقہ کار ہے. اور بدقسمتی سے یہ بھیڑ چال 1980 کے عشرے سے جو چلنا شروع ہوئی ہے وہ آج تک قائم ہے. اب جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ داعش کے جو ہے پرچم وہاں پہ لہرائے گئے ہیں، تو اگر ہم کچھ عرصے کے لیے پیچھے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جب طالبانائزیشن ہوئی تھی تو اس کے بھی باقاعدہ پرچم جو ہیں وہ لہرائے جا رہے تھے، اس کے پمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم یہ ہو جائے گا اور ہم اتنے آگے بڑھ جائیں گے، ہم اس طریقے سے کر لیں گے. خوف و دہشت کی جو فضا ہوتی ہے وہی اس قسم کی دہشت گردانہ تنظیموں کے لیے فوڈ سول کا کام کرتی ہے، کیونکہ جب وہ آگے بڑھیں گے اسی قسم کی دہشت گردانہ سرگرمیاں کریں گے تو ہی وہ لوگ خوفزدہ ہوں گے، اور خوفزدہ ہوں گے تو پھر آگے. اور بالکل ٹھیک ہے. یہ گفتگو ابھی ہم اس کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں پاکستان سے پی سی این کے سربراہ جناب علی رضا لالجی صاحب. تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں لالجی صاحب. جی السلام علیکم علی رضا صاحب. جی السلام علیکم، میں نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب ہیں جناب. جی خوش آمدید کہتے ہیں. جی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، فرمائیے. حیدر صاحب کو پہلے لینا چاہتے ہیں تو ان سے بات کر لیں. نہیں آپ ہیں تو آپ گفتگو فرمائیے، میں ان کو لیتا ہوں لائن پہ بھی. ماشاء اللہ، تھینک یو آپ کا. میں آپ کا پہلے تو سب سے پہلے یہ پرسہ پیش کرتا ہوں علامہ عباس کمیلی کے بیٹے کی شہادت کا. یہ دکھ تو ماں باپ جو سمجھتے ہیں، ہم لوگ تو صرف دلاسا ہی دے سکتے ہیں. دکھ تو ہمارے دلوں میں بھی ہے، لیکن جو زخم ماں باپ کے دلوں میں لگ جاتا ہے ساری زندگی کا، وہی برداشت کرتے ہیں. وہ نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جہاں آگ جلتی ہے، جہاں وہی جگہ جلتی ہے جہاں آگ جلتی ہے. تو ان سے ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اور دکھ کے ساتھ کہ جوان بیٹا ایک رائے شہادت پہ گامزن ہو گیا. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ مجھے کچھ ٹائم دیں تو جہاں تک آپ کی داعش کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنا ذہن ہوتا ہے. میں بھی آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں تک یہ غلط ہے. ایسے یہ آپ مجھے کریکٹ کر دیں کہ یہ طالبان کا جو ہتھیار پھینکنا اور جنگ نہ کرنے کا، کیا اس میں آپ کو کچھ بو نظر نہیں آ رہی کہ یہ ہتھیار پھینک کے لوگوں کی نظر میں اچھا ثابت ہو کہ پھر اب معاشرے میں آئیں گے، اسی ملک میں آئیں گے. ذہن تو وہی ہے، سوچ تو وہی ہے، جذبات ان کا وہی ہے. تو جب وہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہوگا، جب آئیں گے تو آگے تو جو پہلے بھی یہ شرائط کر چکے ہیں محلوں گلیوں اور مدرسوں میں، تو یہ جب آپ آئیں گے تو ظاہری طور پہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، تو یہاں اندرونی طور پہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، کبھی نہیں ہٹیں گے، بلکہ یہ اندر سے پھر دوبارہ شروع کریں گے اور اپنے آپ کو منظم کر کے پھر ایک نئی قوت بن کے یہ بنائیں گے. یہ گورنمنٹ کو آنکھیں کھول لینی چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، بہت اچھا پوائنٹ ہے. اگر نہیں کھولیں گے تو میرے خیال میں پھر جب یہ دوبارہ باہر آئیں گے تو یہ داعش بن کے ہی آئیں گے. تو یہ ایک میں آپ کو ایک بات اپنا نظریہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا میں متفق نہیں ہوں. ہم جو شیعہ قوم ہیں یہ بھیڑ بکریاں بن چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ کوئی قیادت ہے نہ کوئی طاقت بنی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم نے اپنی طاقت جو ہے نا وہ ضائع کر دی ہوئی ہے. تو
تو ہم جب تک اکٹھے ہو کے اپنی طاقت کو بحال نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں کچھ کر سکتے. اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. جی بہت شکریہ, شکریہ بہت شکریہ. نقوی صاحب تھے لائن پہ اور بہت اچھی پوائنٹ جو ہے انہوں نے ڈسکس کیے. اور چونکہ جہاں پر آپ نے جی ہاں میں ایک اور کالر اپنے پروگرام میں شامل کرتا ہوں. اور جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہم شامل کریں گے پاکستان سے جناب علی رضا لال جی صاحب کو, PCN کیبل کے آپ چیئرمین ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علی رضا صاحب. وعلیکم السلام. آپ تمام مومنین کو بھی میری جانب سے السلام علیکم. علیکم السلام جناب علی رضا صاحب. جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی صاحب ابھی ہماری اس پروگرام میں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ فون پہ موجود تھے جناب علامہ عباس کمیلی صاحب, اور ان سے ہم نے تقریباً مفصل گفتگو کی اور ہم نے اس پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پوائنٹس انہوں نے ہمیں دیے. مثلاً یہ کہ جہاں تک بات سیکیورٹی ایجنسیز کی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ جب ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کے لواحقین کو ہی پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اور وہ سادے کپڑوں میں آتے ہیں اور مسنگ پرسنس میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ چونکہ خود ان حالات کو بہت ہی بغور جو ہے اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور آپ کا پورا میڈیا کا ایک نیٹ ورک ہے تو آپ کے پاس بہت اچھی معلومات ہوں گی. ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے جو کرنٹ سچویشن ہے کراچی کی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پراپر اس قسم کا پروگرام شروع کیا ہے جو مومنین کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ صرف مومنین کے لیے نہیں, صرف شیعوں کے لیے نہیں, سنی کے لیے بھی اسی طرح سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. بالکل جیسے کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا داعش کا. داعش نے موصل پہ کوئی ایک دن میں قبضہ نہیں کیا بلکہ کوئی جنگ نہیں لڑی تھی بلکہ ان کو تحفے میں پیش کر دیا گیا تھا. وہی سچویشن اب کراچی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بنائی جا رہی ہے. باقاعدہ پشاور میں داعش کے حوالے سے لٹریچر تقسیم ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے حکمران کسی بھی صورت میں اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. خود مجھ پر کئی حملے ہو چکے, مولانا نے مجھے محفوظ رکھا ہے, لیکن آپ کا یہ چینل جہاں ہم چلا رہے ہیں بہت لوگ پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ, لیکن ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے ہمیں اپنی جانوں سے کھیلنا پڑتا ہے. ہم یہاں پر ان سب چیزوں کو کھیل بھی رہے ہیں, ان سب چیزوں کو جھیل بھی رہے ہیں. نہ صرف سچویشن اتنی خراب ہے بلکہ ہمیں اپنی جانوں کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کراچی کے اندر کس ایسی کون سی جگہ سے نکلے جہاں ہماری سیفٹی کا انتظام کیا جائے. کوئی ایسی جگہ نہیں رہی. پہلے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر شیعوں کی آبادی زیادہ ہوا کرتی تھی, وہ سیف ہوا کرتے تھے اور وہاں پر لوگ گیدر ہوا کرتے تھے کہ نہیں بھائی یہاں ہم سیف ہے. لیکن اب کوئی بھی ایسا علاقہ کراچی میں نہیں رہا کہ جہاں پر لوگ سیف ہو سکے. دوسرا علی اکبر کمیلی صاحب کا ذکر کیا گیا, میرے بہت اچھے دوست, میرے بہت اچھے بھائی جن کو اس انداز میں شہید کر دیا گیا, جس طرح سے وہ کام کر رہے تھے, جس طرح, اور اسی طرح سے اب چن چن کر تمام ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو, جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی مومنین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف لانے میں لگے گئے. ان کو سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ڈاکٹرز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, بزنس مین کو ٹارگیٹ کیا, یہاں تک کہ ڈونرز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. کوئی آدمی بھی اب سیف نہیں ہے. حکومت, تمام ادارے صرف باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, مگر مفتی صاحب میں آپ کو ایک طرف اور پوائنٹ آؤٹ کروں, مسئلہ صرف اب حکومت کا نہیں رہا, ہمارے اپنے اندر بھی بہت بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. مسئلہ, میں جعفری الائنس ہوں, میں شیعہ علماء کونسل ہوں, میں MWN ہوں, میں ISO ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں. ہم نے اپنے آپ کو تمام حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. ہم اب شیعہ نہیں رہے. مسئلہ یہ ہو گیا, ہم ISO ہو گئے ہیں, ہم MWN ہو گئے ہیں, ہم جعفری الائنس ہو گئے ہیں, ہم شیعہ علماء کونسل ہو گئے ہیں. مصیبت یہ کھڑی ہو گئی ہے, کہیں بھی لا عمل ایک نہیں رہا ہے. اگر ایک جگہ پر, ایک موقع پر لا عمل آ جائے اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے, اس وقت صرف ایک ہی نعرہ چل رہا ہے, لبیک یا حسین. اگر کوئی شہید ہو جائے لبیک یا حسین, لبیک یا آبادی حسین. جب ان سے کہا جائے کہ جی اب بتائیے علماء آپ موجود ہیں, ہمیں ٹارگیٹ بتائیے, ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیا ہم اسی طرح ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں اور انتظار کریں ہماری شہادتوں کا اور لبیک یا حسین لگائیں؟ پھر
صحیح. अब हद हो चुकी है, अब एक लिमिट आ चुकी है. अब सिर्फ असल मसला जो आप उठाने का है वो मोमिन को एक जगह जमा करने का है. आगा ने एपीसी की बात की, ऐसी कई एपीसी हो चुकी हैं और कुछ भी नहीं हुआ. सबसे बड़ा मसला यही आता है. खुद आगा साहब से मेरी कई मौकों पर इस मौजूद पर बात हो चुकी है, अल्लामा अब्बास कमाली साहब से मेरी कई मौजूद पर बात हो चुकी है. उन्होंने भी यही कहा कि एपीसी बुलाई जाती है, बाद मरतबा तो बाद इदारे शिरकत ही नहीं करते, और जो शिरकत करते हैं तमाम लोगों को एक करने की कोशिश की जाती है. उस वक्त सब खाली भर के चले जाते हैं, इसके बाद किसी का कोई पता ही नहीं होता. देखें अलीज़ा लाल जी, अभी देखें इलाही साहब, अभी जो हमारी कमाली साहब से गुफ्तगू हो रही थी उसमें उन्होंने यही कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं कि एपीसी बुलाई जाती है, कुछ लोग शिरकत ही नहीं करते और वो बिल्कुल, और जो करते भी हैं तो उसके ऊपर कुछ अमल दरामद नहीं होता. मगर जहाँ तक अभी हमारी गुफ्तगू हुई तो उसमें अल्लामा साहब ने कहा कि मैं दोबारा एपीसी बुलाऊँगा, अपनी से तो पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि इससे पहले वो सेनेटर भी रहे और उसमें भी वो आवाज़ उठाते रहे और वो यही कह रहे थे शायद यही मेरा जुर्म है कि मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ मजलूमों के लिए हर फोरम के ऊपर. मगर उन्होंने एक दो चीज़ें और कहीं कि उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि देखें जहाँ तक पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ताल्लुक़ होता है उसका काम ये होता है कि अगर कहीं से भी बैरूनी मुल्क से कुछ भी किसी एजेंसियों की यलगार है और वो आपको मुंतशिर करना चाहते हैं, शिराज़े को बिखेरना चाहते हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम ये होता है कि वो उसको मुश्तमा करें और दुश्मनों को मारें, ख़त्म करें. मगर यहाँ पर ये हो रहा है कि जिन लोगों के घर से लोग शहीद हो रहे हैं उनके दूसरे बच्चों को उठा के मिसिंग पर्सन्स में डाला जा रहा है, उनको उठा के अरेस्ट किया जा रहा है, उनको उठा के उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है. तो अब जहाँ मुफ्ती साहब आप ज़हन को जरा सा हाजिर रखिए और ये देखिए किस तरफ ले जाया जा रहा है, वही इराक की सिचुएशन की तरफ. मैं वहीं आ रहा हूँ कि उन्होंने अल्लामा साहब ने यही कहा कि दाइश के झंडे लहराए जा रहे हैं. तो अब क्या रह जाता है? क्या इस गवर्नमेंट को अभी भी कोई टाइम चाहिए है कि वो बिल्कुल जब दाइश आ जाए, जब जो है वो टैंक को तोपे लेके खड़े हैं उनसे लड़ने के लिए, या अभी कुछ टाइम रह गया है कि आप उसको रोक सकते हैं? मेरा सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के बाद तैयारियां अगर वहां हो रही थी तो यहाँ भी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए थी, जबकि ये चीज पता चल गई है कि दाइश आपके इलाके में भी आ चुका है. अब आपने तैयारी करनी है. आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ने हाथ उठा देना है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप करें. उस वक्त तैयारी शुरू करेंगे. तो बराए मेहरबानी आप जिन उलमाओं को भी लाइन पर लें, जिन लीडर्स को भी लाइन पर लें, उनसे सिर्फ दरख्वास्त यही करें कि खुदा के वास्ते अब शियों को एक करें. अब हम बिखरे हुए हैं, हमें एक किया जाए. अगर एक ना किया गया तो बहुत जल्द हमारा ये जो आज हम एक और दो और तीन लाशें उठा रहे हैं, ये कई हजारों में तब्दील हो जाएगी. मगर क़िबला, जब ये तमाम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी पेनिट्रेट कर गए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि अगर आप लाएमल लेकर भी आते हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा सिवाय इसके कि पड़ेगा? देखिए, शिया कौम के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो मौला हुसैन के चाहने वाले हैं, और मौला हुसैन का चाहने वाला किसी से डरता नहीं है. और जब भी इस किस्म की सिचुएशन आई, आपने इराक में देखा, तो मौला हुसैन के चाहने वाले और मुमिन ने जिस तरह से मेहनत करके और उन दाइशों को शिकस्त देना शुरू की है, दुनिया के सामने आया है, बुरी तरह से पसपा करना शुरू किया. अब वो अपनी जगहों को तब्दील कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर नुकसान पहुंचा दिए, अब वो यकीनन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को टारगेट करेंगे. तैयारी बहुत जरूरी है. अब जहां तक बात यह है कि शिया जो काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट किया जाता रहेगा, लेकिन आपने बैकग्राउंड में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हर हाल में. अच्छा, हर हाल में, नहीं तो आप इसी तरह मरते रहे. अच्छा, आपको किस तरह की थ्रेड्स हैं? मतलब जैसा, क्योंकि आप जारी बात है आप तमाम चैनल्स को मौमिन के लिए मुहैया कर रहे हैं, पूरा मीडिया आपका थ्रू आउट जो है वो कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक आपके हाथ में है, तो आपको किस तरह की थ्रेड्स का सामना है? और अरबाबे सबसे पहले तो ये कहा जाता है, हमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि जी आप ये तमाम चैनल बंद कर दें. ठीक है, मोमिन के जितने भी चलने वाले चैनल हैं उन्हें बंद कर दिया जाए. जब हम नहीं बंद करते तो हमें धमकियां आती हैं कि जी आप कहीं से भी निकलेंगे, आपके इतने बच्चे हैं, आप फलानी जगह से गुजरते हैं, आप फलानी जगह से गुजरते हैं, हम आपको टारगेट कर देंगे. 2 दफा कोशिश की गई, मौला ने मेरी बड़ी हिफाजत की, लेकिन मसला सिर्फ हिफाजत का अब नहीं रहा. सही. अब मसला कुछ और हो गया है. मसला, हम अगर मोमिन के इन चैनल्स को बंद कर देते हैं, हम अपनी जानों से खेल रहे हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारी पीठ पर भी कोई आके खड़ा होने वाला होना चाहिए. यहाँ पर मुकाबले के लिए कोई भी नहीं है. सिचुएशन बहुत ऑड है और वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं. वो बिल्कुल हमला करने के लिए ऐसी पोजीशन है. अब हमले तो हो ही रहे, आपके सामने ही है, रोज 5-6 मोमिन तो मर ही रहे.
रोजाना कोई ना कोई मोमिन शहीद हो रहा है, कोई ना कोई मोमिन के घरों से, जिनके घर से शहादतें होती है उनके घर से लोगों को उठा के ले जाया जाता है। तो सिचुएशन आपकी समझ में आ गई कि हुकूमत को भी पता है वो क्या कर रही है, ये तो इशारे पे काम कर रही है। पूरी रियासती दहशतगर्दी हुई ना, ये तो पूरी रियासती दहशतगर्दी हुई है। बिल्कुल रियासती दहशतगर्दी हुई है, बिल्कुल रियासती दहशतगर्दी हो रही है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, एक का शिया सुन्नी हजरात एक हो जाए, वरना जो दाइश ने इराक में काम किया है, ना शियों को छोड़ा, ना सुन्नी को छोड़ा, ना क्रिश्चियन को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। रजा साहब, आप क्या समझते हैं कि उनसे काउंटर के लिए किस किस्म की तैयारी, आपने बार बार जोर दिया, मैं यकीनी तौर पे मेरे जज्बात भी आपके साथ हैं कि इस वक्त शिया कौम बल्कि तमाम वो दीन इस्लाम से प्यार करने वाले मज़ाहिब जो है वो इस वक्त इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, जिसका अव्वलीन दस्ता जो है वो शिया कौम है, जो कि हर ज़माने में तकफीरियों का टारगेट रही है कि इनकी सोच को ख़त्म कर दो तो बाकी हम कंट्रोल कर लेंगे। आप क्या समझते हैं, जैसे आपने बार बार रिपीट किया कि हमें तैयार हो जाना चाहिए, अब किस किस्म की तैयारी? तैयारी से मुराद सबसे पहला स्टेप एका है। चना जब तक आपके दरमियान एका नहीं होगा, जी, जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, जब तक हमारे दरमियान वो साजिशी अनासर जो हमें आपस में लड़वा देते हैं, जी, उनको हटाया नहीं जाएगा, आगे की तरफ आप नहीं बढ़ सकोगे। कुछ लोगों ने कोशिशें की हैं, कुछ लोग मेहनतें भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ और सिर्फ हमारे दरमियान एका न होने के लिए। हम सुन्नी के साथ एका कर रहे हैं, हम आपस में शियों के साथ एका नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी आपको। हम इस वक्त सबसे बड़े प्रॉब्लम का जो शिकार है, हम आपस में स्कैटर्ड हैं। हम जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हमारे दरमियान एका नहीं आएगा, जब तक ये मुसीबत हमारे पर नाजिल होती रहेगी। सबसे पहला काम, जो सबसे पहली तैयारी का पहला स्टेप जो है वो एका है। जिस दिन हम एका करने में कामयाब हो गए, हमें दूसरा स्टेप लेने में कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पहला स्टेप तो हम ले लें, इसके बाद दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। और मेरी आपसे डाइट टीवी के चैनल से तवज्जो से गुजारिश भी है, जब भी आप उलमाओं को ऑनलाइन लें और जब भी इसी तरह से पॉलिटिकल इश्यूज की बात हो रही हो, तो प्लीज आप लोग इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं। करोड़ों नाजरीन ऐसे हैं जो आपको न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि आपके चैनल को पसंद करते हैं। मुफ्ती साहब, आपके प्रोग्राम की माशाल्लाह यहाँ पर बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोग खासतौर पर टाइम निकालते हैं, क्योंकि ये जो बातें हम आपसे कर रहे हैं वो बातें यहाँ पर किसी चैनल पर नहीं दिखाई जाती। अगर हम ये सब कर गए और आप लोगों ने वो काम कर दिया, इस तरह से इदारों को एक करते चले गए, तो मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि हिदायत टीवी का ये बहुत बड़ा किरदार होगा पाकिस्तान के अंदर एका करने में, उलमाओं के दरमियान एका कराने में, तंजीमों के दरमियान एका कराने में बहुत बड़ा किरदार बन सकते हैं। हिदायत टीवी की हमेशा से हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपने प्रोग्राम्स के जरिए यही काम कर रहे हैं कि लोगों को एक करें। आप भी अपने प्रोग्राम्स के जरिए कोशिश करें कि पहले मुस्लिम को एक कर दें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। हिदायत टीवी का हमेशा से यही जो है मिशन रहा है कि वो इत्तेहाद, मोहब्बत और यानियत की बात करे, चाहे मोमिनीन के दरमियान हो, चाहे बैनुल मुस्लिमीन के दरमियान हो। यहाँ से कभी कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू नहीं की जाती, उसकी हमेशा मजम्मत की जाती है और मोहब्बत और अख़ुवत को ही फ़रोग़ दिया गया है हमारे फ़ोरम से, और हमारी कोशिशें इसमें जारी रहेंगी। हत्तुल इम्कान हम इसके अंदर जो है वो अपनी कोशिश, अपना हिस्सा हमेशा डालते रहेंगे, और हम इसमें भी ज़ाहिर और इसमें हम आपके भी बहुत मशकूर हैं कि आपके तवस्सुत से हमारा ये चैनल वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में कोने कोने में, और कराची के मतलब जहाँ पर आपका केबल जाता है वहाँ कोने कोने में देखा जा रहा है। और इसमें आपका भी बहुत ही नुमायाँ नक्श है माशाल्लाह। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मैं आपसे एक आखिरी बार और बात एक पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने गुफ्तगू फरमाई कि आपको काफ़ी थ्रेड है कि वो आपके बच्चों के आने जाने का और आपके आने जाने के तमाम रास्ते वॉच कर चुके हैं और वो जानते हैं, आपसे वो कहते भी रहते हैं। तो आपने इस हवाले से मतलब एक चाहे गवर्नमेंट कुछ ना करे, मगर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने कंप्लेंट तो की होगी ना उनको, हुकूमत को, कि मुझे इस तरह की थ्रेड्स हैं। बिल्कुल, हम कंप्लेंट के हवाले से मैं बात करूं, मौलाना अली मोहम्मद नकवी साहब के बारे में आपको मालूम होगा, उनके घर पर बाकायदा फायरिंग हुई, लेटर भी दिया है। मैं अभी वो भी मोमिनीन की खिदमत में दिखाऊंगा इंशाल्लाह, तालिबान की जानिब से दिखाऊंगा मैं वो भी अभी मोमिनीन को। वो बेचारे मुस्तकिल तमाम लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं, IG, DIG हर लेवल पर गए हैं कि उनकी एक छोटी सी FIR दर्ज करा दी जाए।
वो तक आज वो कामयाब नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है? वो सिर्फ यही रहा है कि हम मर जाए, हमें शहीद कर दिया जाए, हमें कत्ल कर दिया जाए, उसकी एफआईआर भी दर्ज न की जाए। ये तो अभी मुझ पर सिर्फ फायर हुए हैं और अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, तो वो कौन सुनेगा? ये तो जैसे कि आपने ये बहुत बड़ी बात कही है और ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि उनकी अभी तक एफआईआर भी, जो उनके घर पे जो लेटर दिया गया और घर पे फायरिंग हुई, उसकी फुटेज मेरे पास आ चुकी हैं, वो लेटर भी आ चुका है। और वो मैं अभी कोशिश करूंगा कि अपने नाजरीन के लिए जब अली मोहम्मद साहब लाइन पे लूँ मैं उनको, तो वो भी दिखाऊं। तो आपने जो कहा कि एफआईआर भी नहीं कट सकी है, तो मतलब हमारी जो आला क़यादत है क्या वो इन्वॉल्व नहीं हो रही इसमें कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि जी हमारे ये नायब सदर हैं, आप इनकी एफआईआर क्यों नहीं काट रहे हैं? ये इस बात का जवाब तो अली मोहम्मद नकवी साहब बेहतर तौर पे दे सकेंगे कि उन्होंने कितनी कोशिशें की हैं, तंजीम में कितनी कोशिशें की हैं और क्या क्या मामला को टेकअप किया जा रहा है। हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मोमिनीन की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। क्योंकि जब अली मोहम्मद साहब की समझे मुफ्ती साहब माइंड सेट यही है कि मोमिनीन को खत्म किया जाए। इसी तरह से जो इराक की सिचुएशन थी, आज वही सिचुएशन यहाँ पर लाई जा रही है, बहुत स्लोली और ग्रेजुअली। लग यही रहा है कि फ्यूचर में इसी अंदाज में, जिस अंदाज में गले काटे जा रहे हैं रोडों पर, वहां पर उसी तरह से यहाँ पर काटे जाएंगे। आने वाला वक्त जो है वो, यानी आने वाले वक्त में आप यही कह रहे हैं कि मुकम्मल दाइश अपने नक्श के साथ बाकायदा जो इराक़ में उसने छोड़ा है वो अब यहाँ पे हरकत कर रहा है और पेनिट्रेट कर चुका है, सिर्फ ऐलान होना उनका बाकी है, क्योंकि झंडे तो लहरा रहे हैं उनके। और मुझे साहब, मैं आपकी बात की तारीफ करूंगा, नाम से तब्दील हो जाएंगे। हाँ, नाम तालिबान था, सिपाही साहबा था, अब ये दाइश हो जाएगा, बस नाम का फर्क रह जाएगा, लेकिन बड़े टास्क के साथ अभी आएंगे। वही वाली बात है ना, वो कहते हैं ना बदलते रहते हैं अंदाज कूफी और शामी, उसमें कितना टाइम लगता है नाम चेंज करने में। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बेहतरीन मालूमात से हमें आगाह किया और अपना बहुत ही कीमती टाइम जो है वो हिदायत टीवी को दिया। हम आपके बहुत ही मशकूर और ममनून हैं और खुदा आपकी हिफाजत फरमाए और इंशाअल्लाह फिर आपको किसी और प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, ये तो थे पाकिस्तान से PCN के चेयरमैन जनाब अली रज़ा लालजी साहब, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और इसी के साथ हमारे एक ब्रेक का टाइम होता है और ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है और ब्रेक से वापस आएंगे तो उसी गुफ्तगू को यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। लेते हैं एक मुख्तसर